पहलगाम में हुए धार्मिक नरसंहार और भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के माहौल में कल दीघा में श्री जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन पूरे धूमधाम से किया गया। हाल के दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों और देश भर में फैले सांप्रदायिक तनाव के बीच यह कार्यक्रम शांति और सामाजिक सौहार्द का संदेश लेकर आया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और MIC के साथ विपक्षी दल भाजपा के दिलीप घोष भी शामिल हुए। घोष ने स्पष्ट किया कि वह राजनीति नहीं बल्कि भक्ति के भाव से आए हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए ममता बनर्जी की सराहना करते हुए कहा कि जो लोग उनके शामिल होने को गलत मानते हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। কোনো রাজনৈতিক কথা বলতে আসিনি, আমার বন্ধু পাশে আছে মন্ত্রী। ভগবানের বিরোধিতা কেউ করতে পারে না, কেউ কেউ রামচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিল, যে যার ভক্তি অনুযায়ী করবে। ভগবানের সঙ্গে ঝগড়াও নাই, বিরোধিতাও নাই। তরফ থেকে এই অনুষ্ঠান হয়েছে। মাননীয় চিফ সেক্রেটারি এবং হেডকোর ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন কার্ড দিয়ে। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে অরূপদা আছে, সে আমাকে স্বাগত করেছে। আমার পুরনো বন্ধু। এখানে পার্টি করতে আসিনি, আমি ভগবানের কাছে এসেছি। এখানে পার্টি নাই, যারা বুঝতে পারবে না ভগবান তাকে সুবুদ্ধি দিক।